Hello, good morning class. Welcome back to our English class. Well, I hope all of you are in well condition right now. Okay, let's back to our lesson. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang describing problem 1. Ada yang masih ingat describing problem 1 seperti apa? Ya, describing problem 1 itu menggunakan noun dan juga past participle ya. Seperti yang saya bilang minggu lalu, kenapa ada describing problem 1? Karena selanjutnya akan ada describing problem 2. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang describing problem 2. Here they are three type of sentence for describing problem 2. The first ada need plus gerund. The second one ada need plus passive infinitive, and the last one ada keep plus gerund. Oke, kita mulai dari need plus gerund dulu ya. Di sini contoh kalimatnya, the oven needs adjusting. Ada the alarm needs fixing. Di situ kalimatnya diawali dengan subjek. Anybody know which one is the subject? Ya, the subject is the oven and the alarm. Baru selanjutnya setelah subject akan ada verb. Verbnya di sini yang dipakai adalah need. Dan di belakang need itu ada gerund. I hope all of you still remember what gerund is ya. So gerund is verb in. Dan fungsinya tidak lagi menjadi verb, tapi sudah dirubah ketika dia diimbuhkan ing atau dipakai sebagai gerund. Yang artinya apa kira-kira tuh? The oven needs adjusting, the alarm need fixing. Alarmnya perlu diperbaiki ya. Sedangkan the oven needs adjusting di sana. Sedangkan the oven needs adjusting artinya ovennya perlu diatur kembali. Lalu kita lanjut ke need plus passive infinitive. What is passive infinitive di sini? Ada yang tahu kira-kira? Kalau biasanya kalimat pasif, kalau kalian ingat kalimat pasif itu adalah kalimat di mana subjeknya tidak melakukan tindakan, lalu setelah subjek harus ada to be, nya dirubah ke tensesnya yang sesuai dengan tensesnya, entah itu present, is, are, lalu past tense ada was, were ya. Lalu di belakang to be itu pasti ada past participle atau verb 3. Nah, di sini kalian bisa lihat kalimatnya juga menggunakan past participle. Di situ ada adjusted dan fixed. Lalu passive infinitive itu apa bedanya dengan pasif yang biasanya, passive voice yang kalian tahu? Ya, passive infinitive di sini adalah kalimat pasif yang to be-nya dalam bentuk infinitif. Infinitif itu artinya dia memakai bentuk kata dasar ya, jadi tidak dirubah ke bentuk lain. Jadi di sini to be-nya tetap to be, jangan dirubah menjadi are atau was ataupun are ataupun were. Jadi to be adjusted. Nah, kenapa tenses dari to be-nya tidak dirubah? Karena pola kalimat ini adalah dalam bentuk simple present dan sudah terlihat bentuk simple present-nya dari kalimat needs yang ada di sana. Jadi kalimat needs itu sudah mewakilkan bahwa kalimat ini tensesnya adalah present tense. Sehingga to be dari kalimat pasif yang ada di belakangnya tidak perlu kalian rubah lagi tensesnya. Jadi dia tetap dalam bentuk kata dasar yaitu to be. Maka kalimatnya akan menjadi it needs to be adjusted. Kalau misalkan kalian mau ganti kata kerjanya bisa, tapi tetap yang dipakai di sini to be.
It needs to be repaired, misalkan. Lalu kalimat terakhir ada keep plus gerund. Contohnya, everything keeps burning. The alarm keeps going off. Ini hampir sama juga dengan kalimat yang pertama, cuman kata kerjanya saja yang dirubah dari need menjadi keep. Kalimatnya sama, menggunakan subjek pertama, everything, the alarms, lalu ada kata kerjanya keeps yang dipakai, lalu di belakangnya menggunakan gerund. Oke, mudah ya, simple ya digunakan. Yang penting kalian sudah paham apa itu gerund, apa itu passive infinitive. Saya rasa kalian bisa kalau sudah paham itu. Nah, selanjutnya di sini ada exercise. Look at the picture. Itu gambarnya menunjukkan apa? The picture show amazing rooms, ya. Nah, di situ ada exercise yang bunyinya, instruksinya ada what needs to be done in the apartment. Write sentence about these items using need with gerund or passive infinitive. Ya, di sini perintah soalnya kalian diminta membuat kalimat dengan menggunakan pola kalimat yang pertama, yaitu need plus gerund, dan yang kedua need plus passive infinitive. Saya kasih satu contoh ya. Ya, number one sudah ada contohnya di sana. The wall dalam kurung paint, ya, kata kerjanya paint di sana. Kalau dirubah menjadi kalimat need plus gerund, maka bunyinya akan menjadi the wall need painting. Jadi temboknya perlu dicat. Ya, di situ sudah terlihat ada yang lepas-lepas, catnya sudah nggak bagus warnanya, dicat kembali. Lalu yang kedua menggunakan passive infinitive, the wall needs to be painted. Kalau sudah ada komplain seperti itu, berarti bisa kalian simpulkan temboknya tidak bagus, tidak terlihat bagus. Nah, selanjutnya kalian bisa coba buat kalimat dengan soal nomor 2 dan 8 ya. Oke, selanjutnya ada latihan the exercise H, word power electronic. Nah, kalau yang tadi tentang apartemen, di sini yang kalian akan bahas itu adalah electronic items. Circle the correct gerund to complete the sentence. Ya, berarti di sini kalian perlu mencari tahu kira-kira kalimat gerund yang sesuai untuk melengkapi kalimat ini yang mana. Nomor 1, seperti nomor 1 contohnya, my TV screen goes on and off all the time. My TV screen goes on and off all the time, berarti hidup mati layar TV-nya. It keeps blank blank blank, flickering or sticking. Nah, cari dulu apa itu flickering, apa itu sticking. Nanti kalian mana yang kira-kira sesuai dengan permasalahan yang ada di sana. Jadi kalian lingkari mana gerund yang sesuai. Oke, itu 2 exercise yang harus kalian kerjakan hari ini. Jadi pergunakan kesempatan untuk kalian latihan dengan baik. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke listening. Perhatikan 10 listening repair job di sini ya. Listen to 3 people talk about their job. Complete the chart. Di sini ada chart. Yang pertama, what does this person repair? Lalu yang kedua, what is the typical problems? Ada 3 orang di sini. Partisipannya ada Joe, Louis, dan Sam. Jadi dengarkan baik-baik listeningnya, akan saya putar. Lalu nanti kalian isi chartnya ini sesuai dengan apa yang kalian dengar pada audionya. Okay, let's get started. Page 40, Exercise 10, Listening.
Repair jobs. Listen to 3 people talk about their jobs. Complete the chart. 1. Joe. I work in the watch repair center at a large department store. I repair all kinds of watches. But nowadays, most of them are pretty easy to fix because they all run on batteries. The most common problem is they need a new battery. Since that only takes a minute or so to fix, I always have plenty of time to tell my watch jokes, like this one. What time is it when an elephant sits on your watch? Time to buy a new watch. And here's another one. What time is it when the big hand is... 2. Louise. I repair luggage, mostly suitcases. I have a little shop at the airport. People spend a lot of money on luggage, and often all it takes is one flight for a suitcase to get damaged. The most typical problem, I guess, is the wheels. I fix the wheels on about 20 suitcases a week. It's not surprising, really, with the way those baggage handlers throw people's luggage around. You'd think they were playing ball, the way they toss the suitcases. 3. Sam. I repair household appliances. The most frequent calls I get are from people who are having trouble with the garbage disposal system in their kitchen sink. Usually, the thing gets jammed because people put too much food into it at one time, or something metal or plastic has fallen down into it. It's usually pretty easy to fix a garbage disposal, but every once in a while, you run into situations that aren't exactly typical. One time, a little girl put her doll down into the disposal. She thought the doll would enjoy the ride. She couldn't get it back out again, and she was afraid to tell her mother. So when the mother went to use the disposal, it made a horrible noise and then died. And so did the doll. Okay, that's the listening exercise. Okay, for today, so you have to finish exercise 10, exercise 8, and exercise 7 ya. Untuk lembar kerjanya mungkin saya akan kirimkan di Google Classroom, atau kalau bisa juga screenshot atau post videonya sambil mengerjakan. It's okay. Oke. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kalian kerjakan di buku latihan, ditulis jawabannya saja, dan fotonya silahkan kirim ke siapa yang bisa memakai Google Drive ya di kelas kalian. Silahkan mungkin ketua kelas atau silahkan siapa yang bisa. Nanti kirim fotonya ke satu orang, lalu compile di Google Drive. Jadi kalian upload ke Google Drive, compile di satu orang merekap tugas-tugas teman kalian itu di Google Drive. Nanti linknya setelah semuanya terkumpul, linknya kirim ke saya. Jadi saya hanya memeriksa lewat Google Drive. Mungkin siapa yang bisa menggunakan Google Drive di sini, silakan foto tugasnya dikirim ke dia, lalu nanti yang bisa memakai Google Drive silahkan upload ke Google Drive kalian, nanti linknya kirim ke saya. Jadi untuk tugas kelas kalian itu hanya memakai satu link saja supaya memudahkan saya memeriksa. Jadi minta tolong ya, siapa yang bisa tolong dibantu teman-temannya di grup kelas kalian, bisa kalian diskusikan. Okay, thank you so much for today ya. That's all for today. Thank you for joining the class.
in this pandemic, remember to always follow all of the health protocol at home. Okay, see you next week. Bye bye.